दुबई से जो कहा जाता है कि उनको वहाँ से वहाँ की सिक्योरिटी आई और उनको कहा कि जी आप चले जाएं, तो उसमें कितनी फैक्ट है आपको? की मियाद बाकी थी, जी लेकिन उनको वहाँ पे जो है वो उनकी इमिग्रेशन के हुकाम ने मुल्क छोड़ने के लिए कहा, और उन्होंने जब बाद में दोबारा वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की तो वो भी उन्होंने उनका रिजेक्ट कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफी और सफाकी है। उसके बाद जब तो वो कीनिया कोई गए तो कोई उन्होंने रीज़न किसी को भी नहीं बताया। जवेरिया अरशद शरीफ साहब ने आपको बताई हो कि मुझे इन्होंने ये रीज़न लगा के मुझे कहा कि जी आप मुल्क से चले जाएं, कोई बस उन्होंने क्या ये किस मुझे बेस? बताया था कि इन पे प्रेशर आया है कि मुझे यहाँ से निकालना है, तो बस इस वजह से मुझे निकाल रहे हैं। अरशद बहुत कम गो इंसान थे ठीक और वो ज्यादा गैर जरूरी बातें नहीं करते थे, और फोन पे तो वैसे भी बहुत कम बोलते ठीक। थे। उन्होंने कोई जब प्रेशर वो मेंशन नहीं किया कि किसकी तरफ से प्रेशर है, आपको नहीं बताया? बस उन्होंने ये कहा है कि प्रेशर आया है और मुझे यहाँ से ये निकाल रहे हैं, और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और जहाँ मैं आगे जा रहा हूँ मैं अपनी वो चीज़ रिवील नहीं कर सकता। ठीक जब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने कहा मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ, लेकिन आप मुझसे जगह का नहीं पूछोगी और मुझसे होस्ट का नहीं पूछोगी ये कौन हो, क्योंकि मैं कंसर्न हूँ कहीं इनके लिए कोई इश्यूज ना खड़े हो जाएं। तो एक तरह से वो जाके थोड़ा वहाँ रिलैक्स तो हुए थे, लेकिन फिर भी वो हाइडिंग में थे, छुपे हुए थे, और उस जो उनको यानी थ्रेट्स आपको की वजह से परेशान अरशद शरीफ साहब ने ये नहीं बताया कि मैं कीनिया में हूँ जब वहाँ पहुँच गए, या आपको बताया? फैमिली मेंबर को नहीं बताया किसी को भी नहीं बताया? कि मैं किस मुल्क में हूँ और किसके साथ हूँ, किसी फैमिली मेंबर को नहीं पता था उस वक्त तक, जब तक कि उनकी शहादत नहीं होगी, जब तक कि हमें फोन नहीं आए, तब तक कि हमें पता तो नहीं था कि वो किस अच्छा, मुल्क, किस मुझे शहर में जुवेरिया किसके साथ इसमें है। एक चीज़ बस आपसे पूछना चाहूँगा कि वो जहाँ वहाँ जिनके मेज़बान थे उनका तो तकरीबन अब नाम हर जगह आ रहा है, खुरम साहब जो उनके साथ थे, तो वो किसके साथ कनेक्ट थे? ज़ाहिर है किसी ने तो अरशद शरीफ साहब का जब कीनिया में ये बदकिस्मत वाक़या पेश आया तो उस टाइम पे चीज़ें रिवील हुई कि वो यहाँ थे, तो इस अरसे के दौरान की जो उनकी आपके साथ कन्वर्सेशन थी उसमें वो कोई बात उन्होंने की हो कि मैं यहाँ जी, किन उसमें से वो मिल रहा मेरे हूँ, साथ क्या कर रहा हूँ? घरेलू बातें करते थे, क्योंकि वो अपने घरों को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत इंसाफ पसंद इंसान थे। दूसरा, क्योंकि मैं बीमार थी कोविड के बाद से, तो ठीक वो मुझसे मेरी सेहत के हवाले से चीजें पूछते थे, वो और कुछ शेयर नहीं कर रहे थे। जब मैंने बार बार उनसे पूछा कि आप किधर हो, आप कंफर्टेबल हो या नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि आप मुझसे होस्ट का नाम और जगह का नहीं पूछेंगी, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मेरा ख्याल रखा जा रहा है, आप परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। और उनका दिसंबर में वापस आने का प्लान था, और उसमें ये है कि उन्होंने जब उनकी आइडेंटिटी चीजें ही रिवील नहीं की, तो वो फिर मुझे ये कैसे पता होगा कि वो किस तरह से, किसके लिंक से वहां तक गए, क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस थे अपने होस्ट की प्राइवेसी को और सेफ्टी को लेके, कि क्यों मैं गरीबुल वतन हूँ, मैं धक्के खा रहा हूँ, मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, मुझे मारने का हुक्म ऑर्डर जारी हुआ हुआ है, तो कहीं इनके ऊपर भी कोई बात ना आ जाए। तो वो मुझसे मेरे लिए घर की रिलेटेड बातें कर रहे होते थे, या खबरें चीजें, जो हम दोनों जर्नलिस्ट थे, नॉर्मल गपशप अपनी, जरूर वो डेली इन टच रहते थे, या कभी होता था कि एक दिन ना भी हो तो फिर मैसेजेस कर लेते थे अगर कॉल ना कर सकें तो। लेकिन उन्होंने इस किस्म का कोई भी मुझसे वो शेयर नहीं किया कि क्या लिंक था जिसके थ्रू वो। ठीक। अच्छा जुवेरिया, ये बताएं कि आखिरी जब आपकी शहीद अरशद शरीफ साहब से बात हुई तो वो किस दिन हुई, और उस दिन उनका क्या वो कंफर्टेबल लग रहे थे अपने बातचीत में, या वहाँ कोई आपको लगता था कि उन्हें कोई डिस्कम्फर्ट है, वो किसी परेशानी में है, कोई हालात ऐसे बन रहे हैं कि जिससे शायद वो होता है एक इंसान में जिस वजह से थोड़ा सा एक प्रेशर आ जाता है, तो वो क्या किसी कन्वर्सेशन दिन थी? वो थोड़ा प्रेशराइज या उदास लगते थे, किसी दिन वो बहुत हैप्पी और काम लगते थे। गरीबुल वतन थे तो ऑफ कोर्स आप जितनी भी लग्जूरियस सेटअप में हो, आपको अपना घर बार, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने सब याद आते हैं, अपना वतन याद आता है, अपनी मिट्टी याद आती है। और वो तो ऐसे बंदे थे कि उनके पास कोई अजाइलम, कोई वीजा ही नहीं था, और वो लेना भी नहीं चाहते थे किसी भी मुल्क का ना। तो ठीक। जो मेरी उनसे लास्ट वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो वो बड़ा काम एंड कूल थे, बातें कर रहे थे वो मुझसे, तकरीबन खुश हो कितने रहे दिन थे। पहले हुई शहादत से? मेरा ख्याल में 2 दिन पहले हम वीडियो कॉल पे हमने बात की। ठीक। और उसमें ये है कि जब हमने ये बात कर रहे थे, वो बड़ा नॉर्मल बातें, गपशप, मुझे जिस तरह तंग करते थे, हंसी मजाक करते थे, चीजें करते थे, मेरी तबीयत का पूछ रहे थे, अपना बता रहे थे, कुछ खा रहे थे तो मुझे पूछ रहे थे कि तुमने खाना खाया या नहीं, नॉर्मल बातें। और फिर लॉन्ग मार्च को लेके बहुत एक्साइटेड थे कि ये बड़ा कामयाब जाएगा। फिर कुछ हमारी पर्सनल चीजें थी वो शेयर करते रहे। मतलब वो ना वीडियो कॉल करना तो पसंद नहीं करते थे, ही वाज अ वेरी सीरियस एंड कम गो टाइप ना। तो उस दिन वो फोन ले लेके फिर रहे पूरे पेंट हाउस में, मुझसे बातें कर रहे, बहुत रिलैक्स, रिक्लाइनर पे झूले ले रहे हल्के हल्के, और बातें कर रहे। फिर मुझे कहते हैं मैं थक गया हूँ, मैं सोऊंगा, मुझे नींद आ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा ओके, गुड बाय। तो जो तो उनका वहाँ लास्ट उनके साथ बात कोई और रहता था, आपका क्या ख्याल है, या नहीं, अकेले ही थे? नहीं,
نہیں صرف وہی تھے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ سر سے پتہ ہے میں اب دوسرے کمروں میں تو نہیں ان کو کہہ رہی تھی کہ مجھے دکھائیں یا کیا، لیکن ایسا لگتا تھا اس جگہ پہ اکیلے ہیں اور سے ملازم ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے. لیکن جب ہماری لاسٹ جو بات ہوئی نا، جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے، تو جی وہ اس دن میری طبیعت خراب ہو رہی تھی بہت بار بار نا. ٹھیک. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں نے کہا میری طبیعت نہیں ٹھیک، تو میں نے کہا ایک اسٹوری ہے، میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. تو انہوں نے کہا گڈ اسٹوری، بٹ یہ بس ہم دونوں کا لاسٹ وہ ہے. اس کے بعد میں جب آئی ہوں، میں نے دوبارہ میسج کیا ہے، تو ایک دو ڈیلیور ہوئے، پھر اس کے بعد ڈیلیور ہونا بند ہو گئے. تو مجھے لگا شاید وہ کسی ایسے ایریا میں جہاں نیٹ نہیں آ رہا. پھر میں نے ان کو رات کو 12 بجے، اب پتہ نہیں اس وقت وہاں کیا ٹائم ہوگا، بٹ میں اپنے پاکستان کے 12-1 بجے کا بتا رہی ہوں. جی تو پھر جب نہیں ڈیلیور ہوئے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کل کر لیں گے بات، ہو سکتا ہے نہیں آؤٹ آف کسی اس ایریا میں چلے گئے جہاں سگنلس نہیں ہے. لیکن پھر مجھے 2-2:30 بجے کے قریب ان کی کولیگ کی کال آ گئی. تو یہ سب ہوا تو میں تو بس صدمے میں ہوں بس اس دن سے. آپ کو کال کس کی آئی؟ یہاں پاکستان سے یا کینیا سے کسی کی کال آئی؟ ان کے پروڈیوسر کی کال آئی مجھے. اچھا پروڈیوسر کی کال آئی. ان پروڈیوسر کو نے کیا بتایا کہ ان کو کینیا سے انفارم کیا گیا؟ پہلے انہوں نے کہا کہ ان کا حادثہ ہو گیا تھا، کہ وہ ہمیں مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے نا. تو مجھے بھی یہی لگا کہ شاید کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس لیے وہ آف لائن ہے اور بات نہیں کر رہے ہیں نا، کیونکہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ وہ آف لائن ہو جائے اور ہمیں رپلائی نہ کریں. تو پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کال آئی کہ پھر گھر آ گئے سارے ان کے آفس کے لوگ، اور پھر نے ہمیں اطلاع دی کہ ان کی شہادت ہو گئی. ٹھیک. تو اس سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا کینیا کے دنوں میں کہ کہیں وہ لمبے ٹائم کے لیے آف لائن ہوئے ہوں، آپ سے رابطہ نہ ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد رابطے میں آئے ہوں، یا یہ پہلی دفعہ اس طرح کا معاملہ ہوا اس پورے عرصے میں؟ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. اچھا جوہریہ، اب ہم اینڈ کی طرف آتے ہیں. آپ نے بھی جانا ہے، یہ مجھے بتائیں کہ جو انفارچونیٹ ہوا ظاہر ہے یہ ساری چیز ہو گئی، اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے، کینیا میں ایک ٹیم بھی گئی، یہاں بھی لوکل لیول پہ بھی جو بھی ہے، بہرحال ہر ایک طبقہ فکر آپ کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کر چکا، وہ چاہے کوئی بھی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، ادارے ہیں، عمران خان صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی ایک شخص ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ جس نے خدا نخواستہ کوئی جسٹیفائی کیا ہو کہ جی یہ جو ہوا یہ ہونا چاہیے تھا. تو ایسا نہیں ہے. اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ایک 2 دن قبل ایک ٹی وی چینل پہ دکھائی گئی اور اس میں جس طرح کی بات چیت کی گئی، تو اس حوالے سے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اور آپ نے بھی کیا ہاسپٹل انتظامیہ سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ مانگی تھی یا آپ کو دی گئی تھی اور اس کے بعد کہیں گئی، یا کیسے ہوا؟ مجھے کینیا کی رپورٹ مل گئی ہے اور میری آج پیمز کی انتظامیہ سے بھی بات ہو گئی ہے. جب یہ دونوں رپورٹس اکٹھی کر کے ڈاکٹرز کا بورڈ دیکھے گا تب ہم کچھ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ڈاکٹرز تو نہیں ہیں نا. اور میں نے ویسے بھی ان کا چہرہ، گردن، تھوڑا سا سینہ دیکھا تھا، باقی مجھے اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ میں ان کو سارا چیک کرتی یا ان کے باڈی پارٹس دیکھتی کہ ان کو کہیں زخم یا چوٹیں یا کہیں اور کوئی نشان تو نہیں ہے. میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی اپنے، ایک طرح سے اتنا بڑا صدمہ تھا.